हेलो फ्रेंड्स। चलନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ଡିଭିଜିବିଲିଟି ରେ ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ବିଭାଜ୍ୟତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ପଢିବା ଡିଭିଜିବିଲିଟି ର ଅର୍ଥ କଣ, ତାପରେ ଆମେ ପଢିବା କେମିତି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନାହିଁ, ଡିଭିଜିବଲ କି ନାହିଁ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବା। ଓକେ, ଏବଂ ତା ରିଲେଟେଡ୍ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ପଢିବା ଡିଭିଜିବିଲିଟି ର ମାନେ କଣ। ଓକେ, କେତେବେଳେ ଆମେ କହିବା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ। ଓକେ, ଡିଭିଜିବିଲିଟିର ଅର୍ଥ ହେଲା କି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଯଦି ଭାଗ ଶେଷ ଜିରୋ ଆସିବ ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ବିଭାଜ୍ୟ। ଓକେ, ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇକି କରିବା, ବୁଝିଲେ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ତ ଗୋଟେ ନମ୍ବର ମାନିନିଅ 15। ଓକେ, ଆମେ 15 ଟାକୁ ଚେକ୍ କରିବା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ନାହିଁ। ଓକେ, ତ 15 କୁ 3 ରେ କଣ କରିବା, ଆମେ ହରଣ କରିବା। ଓକେ, ତ 15 କୁ ଯଦି ଆମେ 3 ରେ ଡିଭାଇଡ କରିବା ତ କେମିତି ହବ, 3 ପଞ୍ଚା 15 ଯିବ, ତ ଭାଗ ଶେଷ 0 ରହିଲା। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାଗ ଶେଷ କେତେ 0 ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଆମେ କଣ କହିବା, ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ। ଓକେ, ତ ଏଇଠି କଣ ହବ, 15ଟା 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ। ଓକେ, ତ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା 15ଟା 2 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ନା ନାହିଁ। ଓକେ, 2 ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆମେ ଭାଗ କରିବା 2 ସତା 14, ଭାଗ ଶେଷ କେତେ ରହିଲା, 1 ରହିଲା, ଭାଗ ଶେଷ ଆମର 0 ହଉନି, ତ 15ଟା 2 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି। ଓକେ, ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଆମେ ଅଛି ଏମିତି ହରଣ କରିକି ଆମେ ଚେକ୍ କରିନେବା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବଡ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ, ମାନ୍ୟ ଗୋଟେ 4 2 3 5 6 ଅଛି। ଓକେ, ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆମେ କହିବା 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନା ନାହିଁ, ତ 5 ଦ୍ୱାରା ଏଟାକୁ ଆମେ ହରଣ କରିବା। ଓକେ, ଯଦି ଆମେ ହରଣ କରିବା 5 ଅଷ୍ଟା 40 ହବ। ଓକେ, 2 3 5 ଚଉ 20 ରେ ଯିବ। ଓକେ, ଆଉ 3 ବଳିଗଲା, ଏଠି 5 ସତା 35। ଓକେ, 6 5 କେ 5, ତ ଭାଗ ଶେଷ କେତେ 1 ରହିବ, ତ ଭାଗ ଶେଷ 0 ହଉନି, ତ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା 5 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ନାହିଁ। ଓକେ, ଏଟା ତ ଆମେ ହରଣ କରିକି ଜାଣିଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା 5 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ କି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଏବେ ଶିଖିବା ୱିଦାଉଟ୍ ହରଣ କରିକି ଆମେ ଟ୍ରିକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା କି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ଅଛି କି ନାହିଁ, କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା କୋଉ ଦ୍ୱାରା କଟୁଛି। ଓକେ, ଯେମିତି 15 3 ପଞ୍ଚା 15, ତ ଏଟା କଟିଗଲେ ଡିଭିଜିବଲ। ଓକେ, ଯଦି ଏଟା କଟିବନି ମାନେ ଭାଗ ଶେଷ 0 ହବନି, ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ନାହିଁ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ, ତ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା 2 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ କି ନାହିଁ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବୁ। ଓକେ, ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଯଦି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଏକ ଘରେ ଏକ ଘରେ ଇଭିନ ନମ୍ବର ଥିବ, ଲେଖା ହେଇଛି ଏ ନମ୍ବର ଇଜ ଡିଭିଜିବଲ ବାଇ 2 ଇଫ ଇଟ୍ସ ଲାଷ୍ଟ ଡିଜିଟ ଇଜ ଇଭିନ। ଓକେ, ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାର ଲାଷ୍ଟ ଡିଜିଟ ଯଦି ଇଭିନ ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟା କଣ 2 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ବୋଲି ଆମେ କହିବା। ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା 14। 14 ର ଲାଷ୍ଟ ଡିଜିଟ କୋଉଟା, ଏକ ଘରେ କଣ ଅଛି 4 ଅଛି। ଓକେ, 4ଟା ଗୋଟେ ଇଭିନ ନମ୍ବର, ହଁ ଆମେ କଣ କହିବା 14 ହେଲା 2 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ଗୋଟେ ବଡ ସଂଖ୍ୟା ନବା 5 2 6 8। ଓକେ, ତ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାରେ ଚେକ୍ କରିବା, ତ ୟାର ଏକ ଘରେ କଣ ଅଛି 8 ଅଛି। ଓକେ, ଏଟା ଗୋଟେ ଇଭିନ ନମ୍ବର, 8 ଗୋଟେ ଇଭିନ ନମ୍ବର, ତେଣୁ এই সংখ্যাটা 2 দ্বারা বিভাজ্য বা 2 দ্বারা ডিভিজিবল। ওকে, ঠিক ଅଛି। তো নেক্সট ଆମେ ଦେଖିବା 4 ଦ୍ୱାରା କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡା ଡିଭିଜିବଲ କେମିତି ଜାଣିବା। ଓକେ, ଆମେ 2 ଦ୍ୱାରା କଣ କରୁଥିଲେ, ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଙ୍କ ଦେଖୁଥିଲେ। ଓକେ, କିନ୍ତୁ 4 ରେ ଆମେ ଏଇ ସେମ ସଂଖ୍ୟାଟା ଏଇଠି ଚେକ୍ କରିବା। ଓକେ, 5 2 6 8, ଆମେ 4 ରେ କଣ କରିବା, ଲାଷ୍ଟ 2 ଡିଜିଟ ଚେକ୍ କରିବା। ଓକେ, ଏଟା ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଘରଟା ଯଦି ଇଭିନ ଅଛି ତାହେଲେ এই ସଂଖ୍ୟାଟା 2 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ, ବଟ୍ 4 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ 2 ଡିଜିଟ ନବା। ଓକେ, ଲାଷ୍ଟ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା କେତେ ହଉଛି ଏଥିରେ 68। 68 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ଚେକ୍ କରିବା। ଓକେ, 4 କେ 4 28 ହବ, 4 7 28। ଓକେ, 68 ଟା କଣ 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, ତ ଏଇ ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟାଟା ମଧ୍ୟ 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଲାଷ୍ଟ 2 ଡିଜିଟ ଟା 4 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହଉଛି, ଯଦି 4 ଦ୍ୱାରା କଟି ଯାଉଛି, ଓକେ, କିମ୍ବା 4 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗ ଶେଷ 0 ରହୁଛି, ସେ ସଂଖ୍ୟାଟା କଣ 4 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ। ଓକେ, ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଚେକ୍ କରିବା 517। ଓକେ, ଏଟା ଲାଷ୍ଟ 2 ଡିଜିଟ କଣ ହେଲା 17। 17ଟା 4 ଦ୍ୱାରା ଯିବ କି, ହଁ ଯଦି ଆମେ ହରଣ କରିବା ଭାଗ 0 ହବ କି 4 ଚଉ
ଷୋହଳ ଏକ ବଳଟା ତ ଭାଗଶେଷ ଜିରୋ ହେଲାନି ତ ଏଇ 17ଟା 4 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ନାହିଁ ଏଇ ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟାଟା ମଧ୍ୟ 4 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଚେକ୍ କରିବା ଆମେ 5181 ओके एटा लास्ट टू डिजिट कौन अच्छी 16 16 4 द्वारा डिविजिबल की हाँ 4 चौ 16 4 कले 4 चौ 16 कटि जीव 4 रे तो एई संख्याटा कौन 4 द्वारा डिविजिबल हबो ठीक अछि तो डिविजिबिलिटी बाय 8 हम केमति चेक करिवा ओके आमे डिविजिबिलिटी बाय 2 केमति चेक करथिले लास्ट गोटे अंक देखथिले डिविजिबिलिटी बाय 4 केमति चेक करथिले लास्ट 2 डिजिट देखथिले दुईटा अंक देखथिले लास्ट डिविजिबिलिटी बाय 8 केमति करा लास्ट 3 डिजिट चेक करबा ओके हम एई सेम संख्या पे गुटे नबा 5268 ओके तो लास्ट 3 डिजिट कोडा कोन अछि एतरे 268 हां लास्ट 3 टा अंक हम नबा 268 268 टा जदी 8 द्वारा विभाज्य होतो ताले एई संख्याटा टोटल संख्याटा कोन 8 द्वारा विभाज्य मध्य हेई जीवो तो 268 8 द्वारा विभाज्य होबो कि हां 3 अष्टा 24 28 ହେଲା 3 अष्टा 24 4 बळीगला ओके तो भागशेष 0 हेलानी 268 8 द्वारा डिविजिबल नाही तो टोटल 5268 ମଧ୍ୟ 8 द्वारा डिविजिबल हबो नाही ठीक अछि आ गोटे संख्या देखिया हम एई संख्याटा नबा 51816 ओके 51816 ठीक अछि 51816 ओके एडा यार लास्ट 3 डिजिट कोन अछि 816 ठीक अछि तो 816 8 द्वारा डिविजिबल कि चेक करबा ଯଦି ଆମେ କାଟିବା 8 के 8 ओके 16 ଆଉ ରହିଲା ଏ ବାକି 16 8 2 16 ତ ଏଟା 8 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହେଇଗଲା ତ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଟୋଟାଲ କଣ 8 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ଠିକ ଅଛି ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କିଛି क्वेश्चन करनवा ओके तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4 ओके कौन दिस क्वेश्चन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4 एई मानको मध्यरु 4 संख्याटी 4 द्वारा विभाज्य अटे ओके ଆମେ 4 द्वारा विभाज्य ପାଇଁ कोन करिया 4 द्वारा विभाज्य ପାଇଁ ଆମେ लास्ट 2 डिजिट देखिया ओके फास्ट कोन देजी 1945 तो लास्ट 2 डिजिट एतरे कोन अछि ए रे ऑप्शन ए रे लास्ट 2 डिजिट ना 45 अछि 45 रे 4 द्वारा विभाज्य की 4 द्वारा जे हम काटिबा कटिबो की 4 के 4 ओके ये 5 रहिला 4 के 4 आउ कटिलानी एडा तो एई हबो 4 द्वारा विभाज्य हबन एतरे लास्ट 2 डिजिट कोन 32 32 4 द्वारा विभाज्य की यस रस्ता 25 एडा हला कोन 4 द्वारा डिविजिबल ओके आ एगुडा चेक करिया पड़िबन चेक करि परिबा आमे यार लास्ट टू डिजिट 18 4 4 द्वारा काटिले 4 द्वारा 18 जीवो की 4 चौ 16 और 2 बळी गला मागदिस तो एटा भी हबो नाही एते 39 अछि 4 9 36 3 बळी जीवो एतरे भी कोन भाग सते 0 हबो नाही कटिबो नाही एडा भी 4 द्वारा 39 टा तो एगुडा सब डिविजिबल नाही आंसर इज बी ठीक अछि नेक्स्ट क्वेश्चन which of the following numbers is divisible by 8 ओके एमानको मध्यरु को नंबर ता 8 द्वारा विभाज्य ठीक अछि 8 द्वारा विभाज्य पय हम कोन करबा लास्ट 3 डिजिट चेक करबा लास्ट 3 डिजिट जदी 8 द्वारा कटि जाउथबो किबा कोन 8 द्वारा डिविजिबल होतो तो टोटल नंबर ता 8 द्वारा डिविजिबल हबो ठीक ठीक अछि 8 द्वारा विभाज्य हबो तो ऑप्शन ए रे लास्ट 3 डिजिट कोन अछि 424 424 को 8 द्वारा चेक करबा कटिबो की 45 2 रहला 24 3 अष्टा 24 तो कटि गला 8 द्वारा एटा कोन हिजो 8 द्वारा डिविजिबल हबो ओके ए संख्या कोड चेक करबा ओके 542 ओके क्वेश्चन ले गुटे आसीला आंसर ऑप्शन ए आसीला एगुटे चेक करबा दरकार नै ओके फिर भी हम चेक करदा प्रैक्टिस हिजो हमर 542 8 द्वारा चेक करबा हां 848 148 ओके 162 तो 8 द्वारा कटुनी तो एटा हबो नै एतरे सी ऑप्शन सी करबा तो लास्ट 3 डिजिट कोन 632 एटा 8 द्वारा जेबो की 8 7 56 4 3 के 7 62 9 62 ओ 756 4 3 के 7
ଫୋନ ହେଲେ 4 3 7 8 9 22 ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ମଧ୍ୟ ଡିଭିଜିବୁଲ ହଉଛି। ଏଟା ମଧ୍ୟ 8 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ। କି ଅପସନ ବୋଧେ ଭୁଲ ଦେଇ ଦେଇଛି। ଓକେ ଠିକ ଅଛି। ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 8 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ହଉଛି। ଓକେ ତ ଡି ଟା ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ଲାଷ୍ଟ 3 ଡିଜିଟ କଣ ଅଛି ଡି ଅପସନ ରେ 258। 8 ଦ୍ୱାରା ଚେକ୍ କର। 3 8 24। ଓକେ ଏକ ବଳିଲା 18। 8 2 16। ତ ୟାର ଭାଗଶେଷ 0 ହଉନି ତ ଇଏ ବି ନାହିଁ। ଏଇ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଏ ଆଣ୍ଡ ସି 8 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ହଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କରିବା ଚେକ୍ କରିବା 3 ଦ୍ୱାରା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଡିଭିଜିବୁଲ ନା ନାହିଁ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବା। ଓକେ ମାନେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 15। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମେ ଏଇ ଅଙ୍କ ଗୁଡାକୁ ମିଶେଇବା। ଓକେ ୟାର ଯୋଗଫଳ ଯୋଉ ଯେତେ ବି ସଂଖ୍ୟା ଆସିବ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଯଦି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ ତାହେଲେ ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ। ଡିଭିଜିବୁଲ ବାଇ 3 ହବ। ଓକେ ଯେମିତି 15 ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନା ନାହିଁ। ତ ଛୋଟ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଦବା ନା 3 ରେ କାଟିଲେ 3 5 15 ଏଟା ଆମେ କହିଦେଲେ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି ବୋଲି। ଓକେ ଯଦି ବଡ ସଂଖ୍ୟା ରହିବ 5 6 9 2 ତ ଏଗୁଡା ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ହରଣ କରିକି ଚେକ୍ କରିବା ତ ଟାଇମ ଲାଗିବ। ଓକେ ତ ଆମେ କେମିତି ଠିକ ଜାଣିବା ତ ଏଗୁଡାକୁ ଆମେ ଯୋଗ କରିଦବା କେତେ ଏଗୁଡାକୁ ଆଡ କରିଦବା ଯୋଗ କରିଦବା ତାପରେ ଯୋଗଫଳ ଆମର ଯଦି 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ ତ ଟୋଟାଲ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ। ତ ଫାଷ୍ଟ କଣ 5 ରେ 6 କଣ କରିବା ମିଶେଇବା। ଓକେ 5 ରେ 6 ମିଶେଇଲେ କେତେ ହବ 11 ହବ। 11 ରେ 9 ମିଶେଇଲେ କେତେ ହବ 20 ହବ। 20 ରେ 2 ମିଶେଇଲେ କେତେ ହବ ହଁ 22 ହବ। ତ ଟୋଟାଲ ଯୋଗଫଳ କେତେ ହେଲା ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକ 22 ହେଲା। ତ 22 ଟା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି 3 ଦ୍ୱାରା 22 ଟା କଟିବ 321। ଓକେ କଟୁନି ତାହେଲେ ତ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା କେତେ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ। ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟେ ଆମେ ନମ୍ବର ଚେକ୍ କରିବା 2 3 7। ଠିକ ଅଛି ତ ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ 2 ରେ 3 ମିଶିଲେ 5। 5 ରେ 7 ମିଶିଲେ କେତେ 12। 12 ଟା 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ 3 ଚଉ 12 କଟୁଛି। ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆମର କଣ 237 କଣ 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ଅଟେ। 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଯଦି ସରି 3 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗ ଶେଷ କଣ ରହିବ 0 ରହିବ। ଠିକ ଅଛି ତ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ପଢିବା divisibility by 9। 9 ଦ୍ୱାରା କେମିତି ଚେକ୍ କରିବା। ଓକେ ସେମ୍ ଏଠେ ଆମେ ଗୋଟେ ସେମ୍ ସଂଖ୍ୟା ଧର ନୁହଁ 2 3 7 ୟାର ଯୋଗଫଳ ହେଲା 12। 3 ରେ 2 ମିଶିଲେ 5 5 7 କୁ 12। ଓକେ ଯଦି ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡା ଆଡ କରିଦବା 12 ହବ। ତ ଆମେ ଏଥିରେ କଣ କରି ଦେଖୁଥିଲୁ 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ନା ଯୋଗଫଳ ଆମେ ସବୁ ଡିଜିଟ ଗୁଡା ମିଶେଇକି ତାର ଯୋଗଫଳ 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିଦେଲେ। ଏଠି ଆମେ 9 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିବା। ଠିକ ଅଛି ତ 12 12 ଟା 9 ଦ୍ୱାରା ଯିବ କି 9 ଦ୍ୱାରା ଯିବନି 9 କେ 9 ଆହୁରି ବଳି ଯାଉଛି 3। ତ ଏଟା ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା କଣ 237 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ ନାହିଁ। ଓକେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଦେଖିବା 5 6 9 2 ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହଉଛି 22। 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ନାହିଁ 9 ଦ୍ୱାରା ହବ କି ତ ଏଟା କଣ କରିବା 22 ରେ 9 ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା 9 2 18। ଓକେ 3 9 27 ଯାଉଛି ତ 22 ଟା ଯାଉନି ତ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ମଧ୍ୟ କଣ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ। ଠିକ ଅଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା 162 ଚେକ୍ କରିବା। ଏ 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିବା। ଓକେ ୟାର ଯୋଗଫଳ କେତେ ହବ 6। 1 ରେ 6 ମିଶିଲେ 7। 7 ରେ 2 ମିଶିଲେ 9। ଓକେ 9 ଟା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନା ନାହିଁ 9 ଦ୍ୱାରା 9 ରେ 9 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କଲେ କଟିଯିବ। ତ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟା 162 କଣ ହଉଛି 9 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ଏ ସଂଖ୍ୟାଟା କଣ 9 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି। ଆମେ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିନବା ଏବେ। Which of the following numbers is divisible by 3? ଓକେ କୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ଚେକ୍ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଏ ଅପସନ ରେ କଣ ଦେଇଛି କେମିତି ଚେକ୍ କରିବା divisible by 3 କି ନାହିଁ। ଏ ସଂଖ୍ୟାଟା 3 ଦ୍ୱାରା ଯିବ ନା ନାହିଁ divisible କି ନାହିଁ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବା। ତ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡାକୁ ଆମେ କଣ ଏଇ ଡିଜିଟ ଗୁଡାକୁ ଆଡ କରିବା। ଓକେ ତ 3 ରେ 4 ମିଶିଲେ କେତେ 7। 7 ରେ 7 ମିଶିଲେ 14। 14 ଏକ 15। 13 ୟା ଯୋଗଫଳ କେତେ ହବ 15। 15 ଟା 3 ଦ୍ୱାରା କଟିବ ନାହିଁ 3 5 15 କଟିଗଲା। ତ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା କଣ ହେଲା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ। ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଚେକ୍ କରିବା ଏବେ। ଠିକ ଅଛି ସେକେଣ୍ଡ ବି ଅପସନ ବି ଚେକ୍ କରିବା। ତ 5 କୁ କେତେ 11। 11 2 ମିଶିଲେ 13। 13 ରେ 9 ମିଶିଲେ 22। 22 ଟା 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ କି 22 ଟା 3 ଦ୍ୱାରା କଟିବ କି ନା କଟିବନି। ତ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା କଣ 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ନାହିଁ। ଆମେ ଏବେ ଅପସନ ସି ଦେଖିବା 6 7 8। 8 ରେ 9 ମିଶିଲେ 17। 17 ରେ 3 ଦ୍ୱାରା କଟିବ କି କଟିବନି। ତ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ନାହିଁ। ଅପସନ ଡି ଦେଖିବା 4 ରେ 1 ମିଶିଲେ 5।
ପାଞ୍ଚ ରେ 2 ମିଶିଲେ 7, 7 ରେ 9 ମିଶିଲେ କେତେ 16, 16 ଟା 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ କି ନା 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ନାହିଁ। ତ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହବ ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା which smallest number should be added to 4570 to make it divisible by 9। ओके 4570 रे आमे को स्मॉलेस्ट नंबर माने को छोट संख्या टा आमे ऐड करिवा जोडा कि जा द्वारा कि ऐड करिया द्वारा हमर 9 द्वारा এই সংখ্যাটা বিভাজ্য হবো। ওকে এই সংখ্যাটা কেতে ऐड কলে 9 দ্বারা বিভাজ্য হবো। এই সংখ্যাটা हमर 9 দ্বারা বিভাজ্য নাই কেতে এতে ऐड हो कोडा सब छोट संख्या कोडा तो एथरे सब छोट संख्या कोडा 2। ओके तो 2 ऐड करके चेक करिया 4570 रे 2 ऐड कले केते हो 72 होई जिवो। ଯଦି ଆମେ 2 ରେ 4570 2 ମିଶେଇ ଦେଲେ କେତେ ହବ 4572। ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନା ନାହିଁ। କେମିତି ଚେକ୍ କରିବା ମିଶେଇବା 4 5 କୁ 9, 9 7 କୁ 16, 2 18। ତ 18 18 ଦ୍ୱାରା ଏଟା ବିଭାଜ୍ୟ ଏ ସରି ଯଦି ଆମେ 9 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା 18 କୁ କଟିଯିବ ଏଟା ତ କଟିଗଲା। ତ ଏଇ ସଂଖ୍ୟା ଆମର କଣ ହେଲା 9 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହେଲା। ତ କେତେ ଆଡ୍ କଲେ ସବୁଠୁ स्मॉलेस्ट नंबर को नंबर स्मॉलेस्ट नंबर ऐड कर ले 9 द्वारा विभाज्य 2 चेक कले हम ओके 3 ऐड कले हबो कि 3 ऐड कले डाउन ही जीवो। ओके चेक करिया 4 5 4570 रे जते 3 ऐड करबा तो 3000 4573 हबो। ओके एगुडा को जदि हमें जोगफल करा 5 4 5 को 9 9 7 को 16 17 18 19 गल। ओके 19 19 9 द्वारा जीवो कि जीवोनी तो एटा आंसर हबो नाही। तो सब स्मॉलेस्ट संख्या कोडा 2 हबो। ठीक है आंसर है डी। तो आम नेक्स्ट शिखा डिविजिबल बाय 5। ठीक है आम कौन कौन शिखिले पर्यंत 2 द्वारा केमती डिविजिबल हम शिखले 4 द्वारा शिखले 8 द्वारा शिखले 3 द्वारा शिखले आ 9 द्वारा केमती हम डिविजिबल चेक करा शिखले। ओके तबे 5 द्वारा डिविजिबल कि नहीं चेक करा जदि गोटे संख्यार एकक घरे 0 कि 5 थिबो ताले सेही संख्याटा 5 द्वारा डिविजिबल अदरवाइज से संख्याटा जदि एक घरे 0 कि 5 नथिबो से संख्या 5 द्वारा डिविजिबल हबो नहीं। तो गोटे संख्या 16 16 5 द्वारा डिविजिबल हबो कि नहीं हबनी कारण एक घरे 6 अछि 0 नहीं 5 नहीं। ओके 5 4 2 6 0 এই সংখ্যাটা 5 দ্বারা বিভাজ্য হবো না নাই হবো কারণ এক ঘরে 0 ଅଛି। ओके ठीक আছে 2 6 9 7 এই সংখ্যাটা 5 দ্বারা বিভাজ্য হবো না নাই হবো নাই কারণ এক ঘরে 7 ଅଛି 0 কিংবা 5 তো ରହିବା ଦରକାର ବିଭାଜ୍ୟ ପାଇଁ। ଠିକ ଅଛି ଗୋଟେ 1 7 5 6 5 এই ସଂଖ୍ୟାଟା 5 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହବ କି ନାହିଁ ହବ କାରଣ ଏକ ଘରେ 5 ଅଛି। ଠିକ ଅଛି ଏକ ଘରେ ଯଦି 0 କିମ୍ବା 5 ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟା 5 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ। ଠିକ ଅଛି 25 ଦ୍ୱାରା କେମିତି କରିବା ଓକେ ଏଡେ ଏକକ ଘରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ ଓକେ ଏଟା ଆମେ କଣ କରିବା ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେବା 25 ଗଲା 25 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ 2 ଡିଜିଟ ଦେଖିବା। ଓକେ ଯେମିତି ଆମର ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 17565 ଓକେ ଏଠି ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଦେଖୁଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଡିଜିଟ ଦେଖୁଥିଲେ ଏବେ ଦୁଇଟା ସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା। ଓକେ 65 ଟା ओके এই 65 যদি 25 দ্বারা ডিভিজিবল তাহলে টোটাল সংখ্যা 25 দ্বারা ডিভিজিবল হবো নলে হবো নাই। তো 65 টাকে আমি চেক করা 25 রে ওকে 25 রে এটা করলে দিব কি দুগুণ 50 ওকে আর 15 বললা তো 25 রে 65 টা কটুনি তো এই সংখ্যাটা কেতে 25 দ্বারা ডিভিজিবল হবো ନାହିଁ। ঠিক আছে କେତେବେଳେ ଡିଭିଜିବଲ ହବ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ 2 ଡିଜିଟ ଟା କଣ 0 0 ଥିବ 25 ଥିବ 50 ଥିବ କିମ୍ବା 75 ଥିବ। ଓକେ ଲାଷ୍ଟ 2 ଡିଜିଟ ଯଦି ଏଇ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଥିବ ତାହେଲେ 25 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ହବ ନହେଲେ ହବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏଟା କଣ ଅଛି ଲାଷ୍ଟ 2 ଡିଜିଟ 65 ଅଛି 65 ଏଠି ଅଛି ନାହିଁ କଣ କଣ ଥିଲେ ଲାଷ୍ଟ 2 ଡିଜିଟ ଯଦି 0 0 ଥିବ କିମ୍ବା 25 ଥିବ କିମ୍ବା 50 ଥିବ କିମ୍ବା 75 ଥିବ ତାହେଲେ ସେ ସଂଖ୍ୟାଟା 25 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ଅଟେ। ଠିକ ଅଛି 25 ଦ୍ୱାରା ତ ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ ଆମର 5 ଦ୍ୱାରା ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି। ଠିକ ଅଛି नेक्स्ट हम केम चेक करा डिविजिबिलिटी बाय 6 6 द्वारा डिविजिबल कि नहीं केम चेक करा। ओके गोटे संख्या जदि 2 एवं 3 द्वारा 2 एवं 3 द्वारा विभाज्य अटे ताले सेही संख्याटा 6 द्वारा विभाज्य हबो। ओके फास्ट हम गोटे एग्जांपल लेना चेक करिया हमें
18 ओके এই সংখ্যাটা 6 দ্বারা বিভাজ্য কি না কেমতি চেক করিবা ফার্স্ট আমি চেক করিবা 2 দ্বারা বিভাজ্য কি নাই এক ঘরে এই ভিন্ন নম্বর ଅଛି তো 2 দ্বারা বিভাজ্য হবো ओके तापर हम चेक करिया ई संख्या 3 द्वारा विभाज्य कि नहीं दुईटा जाक मिसेइबा 8 एक 9 होउची 9 टा 3 3 रे काटले 3 रे जीवो ओके तो एटा 2 द्वारा विभाज्य 3 द्वारा विभाज्य तो এই সংখ্যাটা রে কোন 6 দ্বারা মধ্যে বিভাজ্য হবো ओके तो केमती चेक करिया हमें 6 द्वारा डिविजिबिलिटी ओके फास्ट हम से संख्या चेक करिया 2 द्वारा विभाज्य नहीं आपण चेक करिया 3 द्वारा विभाज्य कि नहीं जदि 2 एवं 3 दुईटी जाक संख्या द्वारा विभाज्य होउथबो ताले सेई संख्याटा कोन 6 द्वारा विभाज्य हबो ओके आ गोटे संख्या हम चेक करिया 14 ओके 14 टा 6 द्वारा विभाज्य कि नहीं चेक करिया केमती फास्ट चेक करिया हम 2 द्वारा विभाज्य ना नहीं 2 द्वारा तो 14 टा विभाज्य होई जिवो किंतु 3 द्वारा विभाज्य हबो कि 4 1 5 मिसेले 5 रा 3 द्वारा जीवनी तो 14 टा कोन हबो 6 द्वारा विभाज्य हबोनी एटा 2 द्वारा तो विभाज्य होउची किंतु 3 द्वारा विभाज्य नाही सेति भाई एटा 6 द्वारा विभाज्य हबो नाही ओके 6 द्वारा विभाज्य हवा पई सेई संख्याटी 2 एवं 3 दुईटा जाक संख्या द्वारा विभाज्य हवा दरकार ठीक अछि तो डिविजिबिलिटी बाय 10 तो 10 द्वारा केमती डिविजिबिलिटी बाय चेक करिया जदि लास्ट एक को घरे शून्य थिबो एक घरे कोन शून्य थिबो ताले से संख्याटा 10 द्वारा विभाज्य नहले विभाज्य नुह ओके 500 500 एक घरे कोन शून्य तो एटा 10 द्वारा विभाज्य हबो ओके 695 एक घरे 5 अछि तो एटा विभाज्य हबो नाही 10 द्वारा एक घरे जदि शून्य थिबो केवल 0 थिबो एक घरे ताले से संख्याटा 10 द्वारा विभाज्य ठीक अछि मैं किछि एग्जांपल क्वेश्चन आंसर करनवा ठीक अछि एटा पचारजी द नंबर 639210 is divisible by कौन कौन ऑप्शन देजी 2 and 3 only 2 3 and 5 2 3 and 9 3 and 5 only ओके এই সংখ্যাটা को संख्या द्वारा विभाज्य ऑप्शन ए फास्ट देखला दुई द्वारा विभाज्य ना नहीं संख्याटा केमति जानो एक घरे शून्य अछि तो इवन नंबर अछि तो एटा दुई द्वारा विभाज्य ओके 3 द्वारा विभाज्य नहीं केमति करिया 3 द्वारा विभाज्य नहीं करिया मिसेबा 6 3 की 9 9 9 18 19 20 21 ओके तो यार जोगफल केते हला 21 हला तो 21 टा 3 द्वारा विभाज्य 321 कटि गला तो এই সংখ্যাটা 3 দ্বারা মধ্যে বিভাজ্য ওকে 2 and 3 only এই অপশনটা হবো কি কেবল 2 আর 3 দ্বারা বিভাজ্য না এটা হবনি কারণ এই সংখ্যার এক ঘরে কোন আছে শূন্য আছে 5 দ্বারা মধ্যে বিভাজ্য আছে অপশন 2 রে কোন আছে 2 3 and 5 এটা কোন 2 এবং 3 কেবল 2 ଆଉ 3 দ্বারা বিভাজ্য কি ହଁ 2 ଆଉ 3 দ্বারা বিভাজ্য বট কেবল 2 ଆଉ 3 দ্বারা বিভাজ্য না এটা 5 দ্বারা বিভাজ্য ବି হବ না এটা লিখিছি কোন 2 3 and 5 তো ঘরে যেহেতু শূন্য ଅଛି 5 দ্বারা বিভাজ্য ବି 10 দ্বারা বিভাজ্য হব কিন্তু 10 দ্বারা 10 ଆମର অপশন ରେ কোଠି নাই তো অপশন হବ কোন बी ऑप्शन डी हबो 2 द्वारा विभाज्य 3 द्वारा विभाज्य 5 द्वारा भी विभाज्य ओके ऑप्शन सी हबो कि 2 द्वारा 3 द्वारा तो हम चेक करले 9 द्वारा चेक करिया तो 3 की 9 9 18 19 20 21 ओके तो 9 द्वारा विभाजन है 21 टा 9 द्वारा जदि 21 को 9 द्वारा जदि हम काटिबा तो 2 गुणे 18 हेले हमर भाग सहित 3 रहि जिवल तो भाग सहित 0 होनी माने एटा 9 द्वारा विभाज्य नाही ओके तो ऑप्शन बी हबो ठीक अछि नेक्स्ट a number is divisible by both 3 and 5 the smallest such number greater than 100 is यार अर्थ कौन पचारि गोटे नंबर जोड़ा कि 3 एवं 5 दुईटा जाक संख्या द्वारा डिविजिबल अटे ओके से संख्या किंतु कौन होइतो स्मॉलेस्ट सच नंबर ग्रेटर देन 100 100 ऊपर को थिबो 100 रु अधिका थिबो ओके किंतु এই যে অপশন গুড়াক মধ্যে কোড়া ସବୁଠୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା କୋଡା 100 ରୁ ବଡ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡା ତ 100 ରୁ ବଡ ଅଛି ତ ଆମକୁ ଏଠି ଚେକ୍ କରିବା ଅଛି କୋଉ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ସବୁଠୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା କୋଉଟା ଯୋଉଟା କି 3 ଆଉ 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ତ ସବୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା କୋଉଟା ଆମର ଏଟା ସବୁ ଚେକ୍ କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେଇଟା ଚେକ୍ କରିବା 105 ଏଟା ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା 105 ଟା ଆମର 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜନ ନାହିଁ କାରଣ ଏକ ଘରେ 5 ଅଛି ଏଟା 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନାହିଁ କଣ କରିବା ଆମେ ଆଡ୍ କରିବା 1 ଶୂନ ମିଶିଲେ 1 1 ରେ 5 ମିଶିଲେ 6 ତ 6 ଟା 3 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ନାହିଁ 3 ଦୁଗୁଣେ 6 ତ 105 ଅପସନ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଏଗୁଡା ଚେକ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ ସବୁ ଏଇ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 105 ଏବଂ ଏଟା 3 ଆଉ 5 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି ଓକେ ତ ଅପସନ ଏ ଠିକ ଅଛି which of the following numbers is divisible by 25 ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଗୁଡା 25 ଦ୍ୱାରା
विभाज्य अटे। तो आम कौन पढ़ी 25 द्वारा को संख्या गुड़ाक विभाज्य जदि लास्ट 2 डिजिट 00 थी 25 थी 50 थी कि 75 थी ताहले ये संख्या गुड़ा कौन 25 द्वारा विभाज्य। तो ये आम चेक करा लास्ट 2 डिजिट 25 अच्छी 25 अच्छी तो यहाँ 25 द्वारा विभाज्य हम। ऑप्शन बी चेक करा लास्ट 3 डिजिट 30 30 लिस्ट अच्छी नहीं नहीं तो यहाँ 25 द्वारा विभाज्य हम लास्ट 75 अच्छी तो ऑप्शन सी भी 25 द्वारा विभाज्य हो तो ऑप्शन डी हम बोथ ए एंड सी ए भी हम सी भी हम तो ऑप्शन डी रे लिखा है कौन बोथ ए एंड सी ए आउ सी दुईटा जाक ठीक है। A number is divisible by 6 but not by 9 which of the following could it be okay यार अर्थ कौन गोटे पचार ए मानक मध्यरु जो ऑप्शन दिया है से मानक मध्य को नंबर टा 6 द्वारा विभाज्य अटे कौन 6 द्वारा विभाज्य अटे 9 द्वारा विभाज्य होन तो 6 द्वारा विभाज्य होतो किंतु 9 द्वारा विभाज्य होन तो ओके ऑप्शन ए रे चेक करिया हमें ऑप्शन ए रे कौन 234 फास्ट चेक करिया ओके एगोटे 6 द्वारा विभाजन ने फास्ट चेक करबा ओके 6 द्वारा विभाजन चेक करबा कोन करबा फास्ट हम चेक करबा 2 द्वारा विभाजन और 3 द्वारा विभाजन होतबा दरकार फास्ट 2 द्वारा विभाजन नहीं चेक करबा 2 द्वारा विभाजन होती 3 द्वारा विभाजन नहीं कोन करबा तो जोग करबा 3 4 5 5 4 की 9 मतलब जोगफल 9 9 टा 3 द्वारा कटि जीवो तो एटा 2 द्वारा 3 द्वारा दुटा जाक द्वारा विभाज्य होते तो एटा 6 द्वारा विभाज्य होला ओके। तो नेक्स्ट किंतु एटा 9 द्वारा विभाज्य हो नथिया दरकार सेटा भी चेक कर 9 द्वारा विभाज्य कि नहीं 4 रे 3 मिसले 7 8 9 तो एटा 9 द्वारा विभाज्य होउची तो ऑप्शन ए होबो नाही कारण एटा 6 द्वारा विभाज्य भी होउची 9 द्वारा विभाज्य होउची हमके कोन दरकार जोड़ा 6 द्वारा केवल 6 द्वारा विभाज्य होतुओ 9 द्वारा हो नथिवो ठीक अछि ऑप्शन बी चेक करिया 252 एटा 6 द्वारा विभाजन नहीं चेक करिया 6 द्वारा विभाज्य पई ये 2 द्वारा प्लस 3 द्वारा दुटा जाक द्वारा विभाज्य होतबा दरकार तो एक घरे 2 अछि जेतो एटा 2 द्वारा विभाज्य होबो 3 द्वारा विभाज्य पई चेक करिया 5 6 7 8 9 जोगफल कोन होउची 9 होउची जोगफल केते होउची तीनटा जाक मिसला 9 होउची 9 टा 3 द्वारा जीवो तो 3 द्वारा विभाज्य तो এই সংখ্যাটা 6 দ্বারা আমি বিভাজ্য কই পারবা তো 9 দ্বারা বিভাজ্য নাই পুଣି চেক করিয়া 9 দ্বারা বিভাজ্য 5 আর 2 মিশিলে 7 2 কি 9 যোগফଳ 9 होउची 9 रे 9 कटि जीवो तो एटा 9 द्वारा विभाज्य होउची तो ये भी हबो नाही ऑप्शन सी देखिया कोन ऑप्शन सी अछि 216 एटा तो 2 द्वारा विभाज्य हो तो 3 द्वारा नेक्स्ट चेक करबा 6 को 7 8 9 যোগফল केते होउची 9 होउची ओके एटा भी 3 द्वारा विभाज्य हो 2 द्वारा विभाज्य होउची संख्या 2 द्वारा विभाज्य 3 द्वारा विभाज्य होउची माने 6 द्वारा विभाज्य हो जेहेतु যোগফল এর 9 যে 9 দ্বারা भी विभाज्य होइजो तो एटा भी हबनी ओके तीनटा जाक संख्या कोन 6 द्वारा विभाज्य हो जाउची 9 द्वारा विभाज्य हो जाउची तो तीनटा जाक ऑप्शन हबनी ऑप्शन कोन पडला डी एटा हबो आंसर तो एटा भी चेक कर दा फर्स्ट टाइम 942 हेले एटा 2 द्वारा तो विभाज्य होइजो कारण एक घरे 2 अछि नेक्स्ट देखा 3 द्वारा विभाज्य ना नहीं 9 रे 4 मिसले 13 2 की 15 15 टा 3 द्वारा जे कटिबो नहीं 3 5 15 कटि गला तो एटा 3 द्वारा विभाज्य होला 2 द्वारा विभाज्य 3 द्वारा विभाज्य हो गला तो एटा ऑटोमेटिक 6 द्वारा भी विभाज्य हो तो 9 द्वारा विभाज्य ना नहीं चेक कर यार जो केते हितला 15 हितला 15 रे 9 द्वारा कटिबो की हां 9 द्वारा भाग कले कटिबो की 15 टा 9 द्वारा भाग कले 15 टा कटिबो नहीं तो एटा 9 द्वारा विभाज्य नहीं ये केवल कोन 6 द्वारा विभाज्य ओके 9 द्वारा विभाज्य नहीं ऑप्शन कोन हबो आंसर हबो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पचारिछि द सम ऑफ द digits of a number is 18 which of the following statement must be true okay the sum of the digit मतलब गोटे संख्यार डिजिट गुड़ा जो अंक गुड़ाकर जोगफल केते कहिदि 18 कहिदि ओके तो जदि गोटे संख्यार सबु अंक गुड़ाकर जोगफल 18 हे जाउची ओके which of the following statement ए मानक मध्यरु को स्टेटमेंट ठीक अटे ओके द नंबर इज डिविजिबल बाय 9 ओके द ए नंबर टा डिविजिबल बाय 9 होबो कि जो हरण कल 9 2 गुण 18 कटि जाजी ठीक अछि ठीक अछि द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 एटा करेक्ट होबो कि एटा छोटा हम चेक करिया धरो छोटा जे चेक करबा एटा 2 द्वारा जीवो 3 द्वारा भी जीवो हला 8 एक 9 होजी 3 द्वारा जीवो ओके आ एक घरे 8 अछि जुग्म संख्या अछि इवन नंबर अछि तो 2 द्वारा भी जीवो तो एटा 6 द्वारा भी जीवो द नंबर इज डिविजिबल बाय 6 एटा भी करेक्ट अछि ठीक अछि सॉरी सॉरी ऑलरेडी 18 दे देजी जोगफल 18 दे देजी ओके ओके जोगफल 18 देजी नंबर 18 नाही ओके गोटे संख्यार ता डिजिट गुडाकर जोगफल ता अंक गुडाकर जोगफल 18 ओके तो जदि तार जोगफल 18 होजी तो 6 द्वारा हमें डिविजिबल ବୋଲି कहि परबेनी कारण हमକୁ संख्या जଣା नाही केते ओके संख्या हमकी जଣା नाही केते तो हमें
ତ ଚେକ୍ କରିପାରିବାନି ସେଟା 2 ରେ ଡିଭିଜିବୁଲ ହବ କି ନାହିଁ। ଓକେ, କାରଣ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆମକୁ ଦେଇନି, ସଂଖ୍ୟାର ଯୋଗଫଳ 18 ଦେଇଦେଇଛି ହେଲା। ତ ଏଇଟା ଆମେ ଚେକ୍ କରିବାର କେବଳ 3 ଦ୍ୱାରା ଚେକ୍ କରିପାରିବା, 9 ଦ୍ୱାରା ଚେକ୍ କରିପାରିବା, ଆଉ କୋଉ ଦ୍ୱାରା ଚେକ୍ କରିପାରିବା ନାହିଁ ହେଲା। ତ ଏଟା ହବ ନାହିଁ, ଅପସନ ବି ହବ ନାହିଁ। ଓକେ, ଅପସନ ଏଟା ହିଁ ହବ, କାରଣ ଯୋଗଫଳ ଆମେ ଏ ଡିଜିଟ ଗୁଡାକର ଯୋଗଫଳ କରିକିନା କୋଉ ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଚେକ୍ କରନ୍ତି, 9 ଦ୍ୱାରା ଚେକ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ 3 ଦ୍ୱାରା ଚେକ୍ କରନ୍ତି। ଓକେ, ऑप्शन बी तो हब नहीं, ऑप्शन सी द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 नॉट नेसेसरीली बाय 9। এটা করেক্ট হবনি, তাহলে কହୁଛି କି এই ନମ୍ବରଟା ତ 3 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବଲ ବଟ୍ 9 ଦ୍ୱାରା ହବନି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ତ ଲେଖା ହେଇଛି ଯୋଗଫଳ 18। 18 ଏଟା 3 ଦ୍ୱାରା ବି ଯିବ, 6 18, 3 ଦ୍ୱାରା ବି କଟିବ, 9 ଦ୍ୱାରା ବି କଟିବ, 9 ଦୁଗୁଣେ 18। ତ ଏଟା 3 ଦ୍ୱାରା ବି ହବ, 9 ଦ୍ୱାରା ବି ହବ, ତ ଏଟା କରେକ୍ଟ ହବନି, ଏଟା ଲେଖା ହେଇଛି 9 ଦ୍ୱାରା ହବନି ବୋଲି, 9 9 ଦେଇଛି, ତ ଏଟା ହବନି, ଅପସନ ଏ। ଠିକ ଅଛି, କରିବା। ଠିକ ଅଛି, क्वेश्चन ଟା କଣ କହିଲା, a number leaves remainder 2 when divided by 5 and 1 when divided by 7। यार अर्थ कौन, गोटे नंबर को ଯେତେବେଳେ ଆମେ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଭାଗଶେଷ କଣ ରହୁଛି, 2 ରହୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ 7 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରୁଛି ଭାଗଶେଷ 1 ରହୁଛି। ଓକେ, ତ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଗୁଡା ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାଟାକୁ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ 2 ରହିବ ଏବଂ 7 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ 1 ରହିବ। କୋଉ ଛୋଟ ନମ୍ବରଟା, ତ ଏଟା ଯେହେତୁ ପଚାରିତ ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ନମ୍ବର, ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କୋଉ ଛୋଟ ନମ୍ବରଟା, ତ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ସବୁଠୁ ଛୋଟ ନମ୍ବର ଯୋଉଟା ସେଇଟାକୁ ଚେକ୍ କରିବା। ସବୁଠୁ ଛୋଟ ନମ୍ବର ଟା କେତେ, 22 ଅଛି, ତ 22 কে ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା, 5 ଦ୍ୱାରା ଡିଭାଇଡ କଲେ କେତେ, ଯଦି ଆମେ 5 ସରି 22 କୁ ଯଦି ଆମେ 5 ଦ୍ୱାରା ହରଣ କରିବା, 5 ଚଉ 20, ଭାଗଶେଷ 2 ରହିଲା ହେଲା। ତ ଏଟା କଣ କହିଛି, ଯେତେବେଳେ 5 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରାଯାଉଛି ଭାଗଶେଷ କେତେ, 2 ରହୁଛି। ଓକେ, ଏଟା ତ ଆମର ହେଇଗଲା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ 7 ଦ୍ୱାରା ଚେକ୍ କରିବା ପୁଣି 22 କି ହେଲା, 7 7 3 21, 1 ରହିଲା, ହଁ, ତ ଏଟା ବି ହେଇଗଲା। 7 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ କେତେ, ଭାଗଶେଷ 1 ରହୁଛି, ତ ସେ କୋଉ ନମ୍ବରଟାରେ, ତ ଅପସନ ହବ ଏ। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି n ହେଇନଥାନ୍ତା ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ 24 ଚେକ୍ କରିଥାନ୍ତେ, ତାପରେ 25 ଚେକ୍ କରିଥାନ୍ତେ, 39 ଚେକ୍ କରିଥାନ୍ତେ। ଓକେ, ତ ଆଉ ଚେକ୍ କରିବାକୁ ପଡିଲାନି, ସ୍ମଲେଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଏ। ଠିକ ଅଛି, ହଁ, ଏବେ ଆମେ ପଢିବା divisibility by 7 11 and 13। ଓକେ, ଏଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଫର୍ମୁଲା ଅଛି, ଗୋଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ତିନିଟା ଯାକ ଦ୍ୱାରା ଚେକ୍ କରିପାରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଆମର ଯଦି ସଂଖ୍ୟା ଛୋଟ ଅଛି, ଯେମିତି 14, ସେଟା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚେକ୍ କରିପାରିବା, 7 7 ଦୁଗୁଣେ 14, ତ 7 ଦ୍ୱାରା ଯିବ, 7 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ଅଟେ। 11 ଦ୍ୱାରା ଯିବନି, 11 କେ 11, 11 ଦୁଗୁଣେ 22, ତ 14 ଟା 11 ଦ୍ୱାରା ଯିବନି, ତ 11 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ନାହିଁ। 13 ରେ ଯିବନି, 13 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ନାହିଁ। ଛୋଟ ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହରଣ କରିକି କଣ ଲେଖିପାରିବା ହେଲା। ତିନିଟା 3 କେ ନମ୍ବର ଯଦି 1 4 3 ବି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ହରଣ କରିକି ଦେଖିପାରିବା। 7 ଦୁଗୁଣେ 14, 3 ବଳିଲା, ଏଟା ହବନି, କଣ ଯିବନି 7 ଦ୍ୱାରା, ତ ଏଠି 7 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ନାହିଁ। 11 ଦ୍ୱାରା ଚେକ୍ କରିବା, ଯଦି 1 4 3, 11 ଦ୍ୱାରା ଚେକ୍ କରିବା, 11 କେ 11, 3 ବଳିଲା 33, 11 3 33, 3 ଦ୍ୱାରା ଏଟା ସରି 11 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ଅଟେ। ଓକେ, 13 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ନାହିଁ, 13 ଦ୍ୱାରା କରିବା 1 4 3 by 13, 13 के 13, 13 के 13, 13 ଦ୍ୱାରା ବି ଡିଭିଜିବୁଲ ଅଟେ। ଏମିତି ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା, ଛୋଟ ନମ୍ବର ଅଛି ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଡିଭାଇଡ କରିକି ଚେକ୍ କରିପାରିବା। ଓକେ, ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କଣ ଅଛି, ବଡ ନମ୍ବର ଅଛି, ଠିକ ଅଛି, କଣ ବଡ ନମ୍ବର ଥିଲେ କେମିତି ଚେକ୍ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଗୋଟେ 1 2 3 4 5, এই ନମ୍ବରଟା ଅଛି, এই ନମ୍ବରଟା 7 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ କି ନାହିଁ, 11 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ କି ନାହିଁ, 13 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିବା। ଓକେ, ତ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଏକକ ଘର ସାଇଡରୁ ତିନିଟା ଅଙ୍କ ନବା। ଓକେ, ତାପରେ ପୁଣି ତିନିଟା ଅଙ୍କ ନବା, ଏଠି ତ ତିନିଟା ଅଙ୍କ ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ଅଙ୍କ ଅଛି, ତ ଏ ପାଖେ ଜିରୋ କରିଦବା ହେଲା। ତିନିଟା ଅଙ୍କ ଆମେ ନବା ହେଲା, ଏଇ ତିନିଟା ଅଙ୍କରୁ ଏଇ ତିନିଟା ଅଙ୍କ ଫେଡିଦବା। ଓକେ, ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ବି ବଡ ଥିବ, ତିନିଟା ଡିଭାଇଡ ଫାଷ୍ଟ କରିଦବା, ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଡ ଥିବ ତାଠୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଫେଡିଦବା। ତ ଏଟା କେତେ, 345 ମାଇନସ କେତେ, 12 ହବ, 5 ରୁ 2 ଗଲେ 3, 4 ରୁ 1 ଗଲେ କେତେ, 3, 333। ଓକେ, 333 ଟା 7 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ କି ଚେକ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯଦି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ଚେକ୍ କରିବା ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା 7 ଦ୍ୱାରା डिविजिबल कि नहीं चेक କରିବା ପାଇଁ, ତ ଆମେ 333 ଯଦି 7 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ହବ, ତାହେଲେ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ମଧ୍ୟ 7 ଦ୍ୱାରା ଡିଭିଜିବୁଲ ହବ। 7 ଦ୍ୱାରା ଚେକ୍ କରିବା। ଓକେ,
ଚାରି ସତା 28 ହବ। 28 3 5 53 7 ଓକେ 7 7 49 ତ ଏଇଟା କଟୁନି 333 7 ଦ୍ଵାରା କଟୁନି ତ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା କଣ 7 ଦ୍ଵାରା ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା 7 ଦ୍ଵାରା ଡିଭିଜିବଲ ନାହିଁ 11 ଦ୍ଵାରା ଚେକ୍ କରିବା କେତେ ହଉଛି 333 ହଉଥିଲା ନା 345 ମାଇନସ 12 ଯେତେବେଳେ କଲେ ଆମର 333 ହଉଥିଲା ନା ତ 11 ଦ୍ଵାରା 11 ଦ୍ଵାରା ଯିବ କି 11 3 33 ଓକେ 3 ବଳିଲା 3 ବଳି ଯାଉଛି 11 ଦ୍ଵାରା ବି ଏଟା କଟୁନି ହେଲା ତ ଇଏ 11 ଦ୍ଵାରା ବି ଡିଭିଜିବଲ ନାହିଁ 13 ଦ୍ଵାରା ଚେକ୍ କରିବା 333 13 ଦ୍ଵାରା 13 2 ଗୁଣା 26 4 3 की 7 73 ओके तो 73 ଟା 13 ରେ ବି ଯିବନି ତ ଏଟା ବି 333 ବି 13 ଦ୍ଵାରା କଟୁନି ତ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା କଣ 7 11 13 କୌଣସି ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ଵାରା ଡିଭିଜିବଲ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା ଠିକ ଅଛି এই সংখ্যাটা 7 দ্বারা 11 দ্বারা কেମିତି 13 দ্বারা ডিভিজিবল না ନାହିଁ ଚେକ୍ ତ କଣ କରିବା ଆମେ ତିନି ତିନିଟା ପେୟାର କରିବା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଏଇ ସାଇଡ୍ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଏଇ ତିନିଟା କରିବା ତ 678 235 ଫାର୍ଷ୍ଟ କଣ ମାଇନସ କରିବା 678 ମାଇନସ 235 8 ରୁ 5 ଗଲେ 3 8 ରୁ 5 ଗଲେ କେତେ କଣ 3 7 ରୁ 3 ଗଲେ 4 6 ରୁ 2 ଗଲେ 4 ତ 443 ଟା 7 ଦ୍ଵାରା ଡିଭିଜିବଲ କି ନାହିଁ ଦେଖିବା 6 7 42 ଆଉ ରହିବ 2 23 ତ ଏଟା କଟୁନି 7 ଦ୍ଵାରା କଟିବନି ତ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା କଣ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା 7 ଦ୍ଵାରା ଡିଭିଜିବଲ ନାହିଁ ଓକେ 11 ଦ୍ଵାରା ଚେକ୍ କରିବା ଏବେ 7 ଦ୍ଵାରା ଚେକ୍ କରିସାରିଲା 11 ଦ୍ଵାରା ଚେକ୍ କରିବା ଏବେ 11 4 44 ଆଉ ରହିଯିବ 3 ତ 11 ଦ୍ଵାରା ବି ଡିଭିଜିବଲ ନାହିଁ 13 ଦ୍ଵାରା ଚେକ୍ କରିବା କେତେ ଥିଲା 13 39 53 13 ଦ୍ଵାରା କଟୁନି ତ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା 13 ଦ୍ଵାରା ବି ଡିଭିଜିବଲ ନାହିଁ ଠିକ ଅଛି नेक्स्ट ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଚେକ୍ କରିବା ଆମେ 1 2 5 8 9 4 ঠিক আছে এটা যে এই সংখ্যাটা আমি চেক করে টোটাল সংখ্যাটা তো কোন তিন তিনটা পেয়ার করে নেবা তারপরে আমি কোন করিয়া 894 minus 125 ঠিক আছে 14 5 গেল 9 এটা হচ্ছে 8 8 গেল 6 8 গেল 7 ঠিক আছে 7 69 হ্যালো 7 দ্বারা ফার্স্ট চেক করা 7 দ্বারা ডিভিজিবল না নাই ওকে 7 के 7 ओके 7 9 63 तो 7 द्वारा कटुनी तो এই সংখ্যাটা কোন 7 দ্বারা ডিভিজিবল না 7 দ্বারা ডিভিজিবল না 11 দ্বারা চেক করিয়া 769 11 দ্বারা চেক করিয়া 1166 ओके चलो और এটা 10 10 ଶହେ 9 11 ଦ୍ୱାରା ବି ଏଟା କଟୁନି ହେଲା 11 ଦ୍ୱାରା ବି ଏଟା କଟୁ ନାହିଁ ତ ଏଇ ସଂଖ୍ୟାଟା କଣ 11 ଦ୍ୱାରା ବି ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ 13 ଦ୍ୱାରା ଚେକ୍ କରିବା 13 ଦ୍ୱାରା ଚେକ୍ କରିବା 769 by 13 ଓକେ 12 ତାରିଖ 4 5 13 5 65 ହାତରେ ଯିବ 13 5 65 ହେଲେ 11 119 13 ଦ୍ୱାରା ବି ଯାଉନି ତ ଏ ସଂଖ୍ୟାଟା କଣ 13 ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ
ବିଭାଜ୍ୟ ନୁହଁ। ଠିକ ଅଛି। ତ ଆମେ 7, 11 ଆଉ 13 ଦ୍ଵାରା କେମିତି ବିଭାଜ୍ୟ ହବ ଜାଣିଲେ, ଶିଖିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ତିନି ତିନିଟା ସଂଖ୍ୟାର ପେୟାର ବନେଇଦବା। ଓକେ, ବଡ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ମାଇନସ କରିବା। ଯଦି ସେଇ ବିୟୋଗ ଫଳଟା ଯୋଉ ମାଇନସ କରିସାରିଲା ପରେ ଯୋଉ ସଂଖ୍ୟାଟା ଆମେ ପାଇବା, ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା ଯଦି 7 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ, ତାହେଲେ ଟୋଟାଲ ସଂଖ୍ୟାଟା 7 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହବ। ଓକେ, ଯଦି ସେଇ ସଂଖ୍ୟାଟା 11 ଦ୍ଵାରା ବିଭାଜ୍ୟ ଅଟେ, ଟୋଟାଲ